राज्य शासन करने पाइक मैंने आगुआ ही बाहरुले एवं सबुठी से जीतिक आसते 1760 से हारे कहीं कौन तर असुविधा है से पचारे जे मोर गोटे बेली पुओ थिला आज्ञा से जाइला युद्ध को से युद्ध में मरीगला बर्तमान आम बुढ़ा बुढ़ी दिज चलू केमी जो पाइक काली नारायण देव को फेस कर पारे ना से पाइक माने 1803 मसीह जिते इंग्रेज सरकार आसला से 90 दिन धरी युद्ध कले याठू बलिक आउ कौन करे आप चिंता करूँ आम बारंबार कहूँ जे या पर जदि गवेषणा करा भारत वर्ष रे प्रथम राज्य हम ओडिशा जोटिकी स्वाधीनता आंदोलन मूल मंजीटा पोता होता जयराज गुरु को बर्तमान एपर्यंत सुधा इतिहास प्रपर स्थान मिलना एवं से तांकर निश्चित भाव में उपयुक्त स्थान दिन दिन पाइबे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुणी थे मुझे स्वागत करुच्ची गोटे नुआ एपिसोड को। आज आम सांगे जी गेस्ट अच्छा सी होती डॉक्टर जटाधारी मिश्र सर। सी होती जय राजगुरु घर पड़ोसी। चलतु आम स्वागत करवा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, भल अच्छा? भल अच्छे सर। आम जहाँ शुणीचु आम जहाँ जाचु जहाँ भी उल्लेख अच्छे जय राजगुरु होती ओडिशार प्रथम शहीद। यहाँ भी आम शुणीचु जोटा कि गंजाम जिलार भी कई जन अच्छा सी भी प्रथम शहीद बोली कह जाए ताहरे केते की सत्यता अच्छी? बहुत बहुत धन्यवाद समीर बाबू। आज आपण जयराज गुरु गोटे आलोचना करने उद्यम कर मो अशेष धन्यवाद आपन को दूची। आज्ञा ये जो शहीद कथा जयराज गुरु विषय में आप कहते शहीद जो माने निजर कौनसी आशा आकांक्षा न थी देश मातृका जीवन दान करिथांती से साधारणतः शहीद कह जाए। आज्ञा जितेबाला जयराज गुरु कथा आसला सेतेबाला आमे तांको ऊपर गोटे गवेषणा कलु। आपण जानिथिबे आमर प्रोफेसर विनोदीन दास जी थिले रीडर आ रेभेन्सा कॉलेज रे तांको आमे देइथिलु तांको आलोचना करिवा पई से गोटे तापर आलोचना करिकरी गोटे मध्य आर्टिकल टे प्रकाश करछे हेची ओडिशा सरकार आमर करछंदी जुतरे कि गंजाम जिला आपण जोटा कहउछंदी गंजाम जिला नुहे से होचंदी जयराज गुरु होचंदी अखंड भारतर प्रथम शहीद। अर्थात जेतबेले पाकिस्तान भारत संगे मिशीथिला एवं ये ब्रिटिश जिते देश स्वाधीन हवा को आसला बा ब्रिटिशर मान आसिले जो युद्ध है 1804 द्वारा से जो जीवन उत्सर्ग कले से ही समय एवं ता पूर्वर जो मैंने सब बलिदान भी देइचंदी समस्त की से टाली करिचंदी एवं से लिखिचंदी तांकर आर्टिकल रे जे से होचंदी भारत वर्षर प्रथम शहीद। भारत वर्षर प्रथम शहीद आपण गंजाम छाड़ी दिंतु अनेक लोक तो जीवन बलिदान देइचंदी देश स्वाधीनता पाई किंतु जयराजगुरु होचंदी भारत वर्षर प्रथम शहीद। जयराजगुरु होचंदी खोर्धा राजांकर राजगुरु थिले तांकर सेनाध्यक्ष थिले एवं शेष अवस्था 1803 मसीह जितेबाला ब्रिटिशर्स माने आसिले सेतेबाला राजा मुकुंद देवकर से अभिभावक हिसाब से राज्य शासन करुले। जदि जयराज गुरुंकर जीवनी की आम देखा ताले से तो 1739 रे जन्मग्रहण करते एवं 10 वर्ष तंकर पाठ पढ़ा एवं तंकर जो टोल रे संस्कृत शिक्षा करवा इत्यादि बाबद गाँव में कटि जाता वीरहर कृष्णपुर रे। तापर से पुरी आसिक धर्मशास्त्र कर्मकांड वेद वेदांत ये सब पाठ पढ़िले। तापर गंगामाता मठरे मध्य से अध्यापना कले पाठ पढ़ाऊे किसी पिला मानू तीन गोटी राजांकर से राजगुरु थिले। साधारणतः समस्ते जानते जे से केवल राजा मुकुंद देवंकर राजगुरु थिले किंतु प्रकृत रे से 1780 ख्रीष्टाब्द जिते राजगुरु पदवी नेले तांको दिगला सेतेबेले राजा वीरकिशोर देव होचंदी गजपति खोर्धार। तापर तांको पुओ आसिले दिव्य सिंह देव एवं तापर तांको पुओ हेले मुकुंद देव। ये जो तीनोटी पीढ़ी से हेले राजगुरु आपण जदि
ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ 1780 ମସିହାରେ 1779 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1779ରେ ଆମର ନରସିଂହ ରାଜଗୁରୁ ଯିଏ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଥିଲେ, ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସେନାବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ବଡ଼ମ୍ବାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇକରି ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡରଟା ମରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସେନାବାହିନୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ। ମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଦେବ ଆଟାକ୍ କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାୟଣ ଦେବ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର। ତେଣୁ ସେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଇକମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେନାବାହିନୀକି ଆଣିଲେ, ଆଣିକିରି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଶୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 4ଟି ପ୍ରଗଣା, ଯେଉଁ ଅମୃତମଣି ପ୍ରଗଣା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ଦୈନିକ ସେବା ପୂଜା ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାରଣ ସେ 4ଟି ଯାକ ପ୍ରଗଣା ସେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଦେଇଦେଲେ। ମରହଟ୍ଟାମାନେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆମର ମୂଳ ଜମା ଶୁଝିନ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 4ଟାକ ପ୍ରଗଣାରୁ କର ଆମେ ଆଦାୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିଟା ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ହେଲା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ମରିଗଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇକ ବାହିନୀଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜା ବୀରକିଶୋର ଦେବ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ପାଗଳ ହେଇକରି ତାଙ୍କର 4 ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ 4 ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ଏଇଠି ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ସୁବାଦାର, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ କହିଲେ କାଳେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିବେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକରି ରଖିଲେ ହାଜତରେ। କଟକରେ ରହିଗଲେ ରଜା। ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଦି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ରଜା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅପରପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଖୋଜା ହେଲା ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ କାହାକୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା, ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ 4 ଜଣ ରାଜଗୁରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, 4 ଜଣ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲେ। ଜଣେ ରହୁଥିଲେ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ଜଣେ ରହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଜଣେ ରହୁଥିଲେ ରଜାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। 4 ଜଣ ରାଜଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆଣିକିରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ବିକଳ୍ପ କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିଲେନି, କାରଣ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଦରକାର ଯିଏକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, ରଜା ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ହୁଏତ ରଜା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ରାଜା ଜଣେ କିଏ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ପୁଅକୁ ସେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ରାୟ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନାତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାନେ ନାତିକି, ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ନାତିକି ଆଣିକିରି ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରଜା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର ରାଜଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର, ଜଣେ ରାଜା ନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବୀରକିଶୋର ଦେବ ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତେଣୁ ରାଜଗାଦିରେ ଯଦିଓ ଇଏ ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡଧାରତ ହେଇକରି କିଏ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ରଜା ମଲେ 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୀରକିଶୋର ଦେବ, ଏବଂ 93 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଚଳେଇଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ।
एपटे कौन है ना से गोटे जिते से आसिक पहुँचले देखिले से रिव्यू कले आग जे 1760 मसीह ये जो पाइक माने दिन थिला जितेबले कि अशोक आसी सहित लड़ाई करते आमर देश रक्षा करुले राज्य शासन करने पाइक माने आगुआ ही बाहरुले एवं सबुठी से जीतिक आसते 1760 से हारे कहीं कौन तर असुविधा है एवं जिते कमांडर मरीगले नरसिंह राजगुरु मरीगले 1779 से कहीं जीति पारे ना रक्षा कर पारे ना कहीं एवं बड़मागढ़ युद्ध ये हारिले जिते से रिव्यू कले देखिले जे पाइक मान भितर जो मनोबलटा से मनोबलटा ग्राजुअली दुर्बल हो जाए तार केते गुड़िए कारण से बाहर कले प्रथम कारण है से गाँ गाँ बुलिले गाँ गाँ बुलिक देखिले जे पाइक गाँ को गले सीट जा देखिले गोटे केस रे गोटे जगार बुढ़ा बुढ़ी दिज कांदुचंती कौन है कई ना कौन है से पचारे जे मोर गोटे बेली पुओ थिला आज्ञा से जाइथिला युद्ध को से युद्ध रे मरीगला बर्तमान आमे बुढ़ा बुढ़ी दिज चलू केमी आमर किसी उपाय नहीं से कहले ठीक अच्छी तुम किसी व्यस्त हुओनी आमे ता कथा बुझा जदि युद्ध से प्राण बलि देछि देश मातृका जीवन देछि ताले राजा किसी तुम व्यवस्था करेंगे ना राजा आम कथा किसी बुझुना आम ये अवस्था अच्छु आसला परे से देखले गोटे स्त्री लोकटे सुइसाइड करने को जाऊँगी कहीं से स्त्री लोकटी आणिकी गाँव में गोटे कमिटी बसी से कमिटी ताको पचारुची से कहूँ जे मु आज्ञा नगदरे बाहई मो स्वामी जाइए युद्ध क्षेत्र को से युद्ध आज्ञा मरीगले बर्तमान मत मो घर शाशुघर लोक कहते एटा अमंगली झीटा मु आज्ञा जीवन रखी कौन आ मत किए पोषिब मोर जीवनटा पड़ी मु रहीकि कौन करी तेणु मु सुइसाइड करदेवाटा ही बेटर तृतीय केस से गले आउ गोटे गाँ को जाती देखी गोटे पाइक ता घर को जो जाती से लोकटी से पड़ी रही सी पचारुची जे ये कौन है यार कौन है असुविधा ना तार गोड़टा माने खंडा चोटरे हणाई किंतु ट्रिटमेंट हो पारे तेणु तार गोड़टा सड़ी जाइए से छटपट हो घरे ट्रिटमेंट करने को कहीं देखुना यही तीनोटी चारोटी आउ गोटे गाँ को गले से देखिले से गाँटी सबू घर तक ताला पड़ी से पचारे गाँव में कौन कई लोक रोना से कहते लोक रोच ना ये कौन असुविधा है ना असुविधा यह दिन बेला सब बर्गी माने आसुचंती बर्गी माने आपणकर जो मरहट्टा सोल्जर्स आज्ञा से माने सब गाँ गाँ पशिकी लुटी करके नौचंती अच्छा जहाँ जिनिस पत्र रहा नेले स्त्री लोक मान अत्याचार कले तेणु गाँ लोक मैंने कौन कर ना दिन बेला घर सब ताला पकई जंगल को पलाऊँ सन्ध्या हेले से फेरुंट ये बर्गी मैंने राति आसुना भय लगुच तेणु से रातिटा घरे रोचंती एवं दिन बेला जंगल रोचंती ये तक सब आसला परे से कहले आज आम गाँ लोक सागर प्रथम देखा सेतबेले पर्यंत लोके जाना जे ये नुआ होकर जॉइन कर राजगुरु अच्छा ये खोर्जा दायित्व नहीं से गाँव से अपेक्षा कले राति सब लोक मैंने फेरिले ये चारोटी घटनार उदाहरण लोके भी किसी देले पचारे कहले तुम गाँ छाड़ी कहीं जाऊच से कहले आम रहीकि कौन करूँ आमको तो कहीं साहाय्य करूना आम गाँव में बर्गी पशिले जदि आमको रजा तरफ कौन साहाय्य सहयोग मिलता कौन से अन्य गाँव लोक मैंने पाइक मैंने आसी आमको साहाय्य करते कि सेनाबाहिनी आमको जगंता कि सहित लड़ाई करता ताल आम रुँ आम सहित मिसिक लड़ाई करूँ कि जेहेतु कौन साहाय्य सहयोग रजा तरफ मिलूनी राजा दौना ना राजा तो बर्तमान हाजत
राजांकर तो कंडीशन है से कौन साहाଯ୍य करेंगे आमे बर्तमान आमको साहाଯ୍य करवा सी तांको ऊपर विश्वास है ना तांको बहुत बुझेले कहले गोटे काम कर आम जो पुरुष लोक बारे अच्छे आज्ञा आमर दायित्व हूँ आमको निजको निजे रक्षा करवा गोटे पुरुष लोक जदि कह मत से मारदेव मुझी ना मु काली जाऊथी बजार सौदा किणा को मोटू किए छड़ेक नहीं ताले मत किए प्रोटेक्शन देव तेणु मु निजको निजे प्रोटेक्शन देवी मो परिवार को देवी तापरे मो गाँ को देवी तापरे मो राज्य को देवी जदि आमे यही चिंताधारा समस्ते जीवा ताले निश्चित भाव में आम मैंने संगठित हवा एवं आमर जो मनोबलटा भांगी जाइए भय भी जो रही जाइए जो भय रही जाइए मनरे ता दूरीभूत हम तापर से चिन्हा देइचंती मु दायित्व नहीं मु सहयोग करी से कहले आज्ञा भरोसा पाऊनी आपन को ना मु तम गाँव में रही बर्गे आसला पर्यंत बर्गे आस भरोसा जितवा हाँ तांका मनोबल बढ़ेबे आज्ञा एवं तांको वर्तमान उत्साहित करेंगे जे तमें वर्तमान आउ थे स्ट्रंग हुओ पाइक माने तमें जागी उठ तमें ही रक्षक तमें ही ये देशटा को रक्षा करिछ तमें ही राजा को रक्षा करिछ तमें ही जगन्नाथ सर्वस्व बहुत बुझेला पर से रहिले से कौशल शिखेले कहले शुण बर्गी मैंने आसुँच केते जन आसुँच 10 जन 15 जन 20 जन आसुँच से कौन आसुँच घोड़ार आसुँच ठीक अच्छे तमें कहीं जंगल को जाओ नहीं जिते बर्गी मैंने तुम गाँ भीतर को पशिवे देखु केते सुंदर भाव से गाँटा को से तैयारी करदे से कहले जे गाँर रास्ता दीपट जाक काटिदेव काटिदेकि रास्ता ब्लॉक कर दियो पूरा से माने आम गाँ भीतर रहीगले एवं आमे कहीं बाहर को बाहर ना आमे कौन करवा ना आमे आमर जो चाल से चाल घर सब थिला से पीढ़ा उपर को पलैबा से चालटा को पीढ़ा कह जाऊला अच्छा आमे पीढ़ा उपर को पलैबा माने चाल उपर को पलैबा ये जो पुलांग तेल माने आम घर सब दीप जला जाए आज्ञा पुलांग तेल जड़ा तेल ना पुलांग नहीं पुलांग तेल पुलांग तेल भी बाहर अच्छा जड़ा तेल भी आम घरे कराए आज्ञा से तेलटा को कनारे बुड़ेकरी चिपुड़ी ताकू बाउंश खंडे छोटिया छोटिया करी ताकू गुड़े देवा ताकू निया लगे देवा निया लगे देबा। एवं से नियाटा को तांको ऊपर को माड़ करवा दीपट साइड से माने कौन हम ना किसी लोक जीवन विकल बाहर को पलि आसवे किसी लोक निया भी आसो थरे दी थर पोड़गला जी रही से निआरे आम मारदेवा कि खुण करदे ताले तांकर भय हम जे से माने आम गाँ भीतर पशिबे ना लोक मैंने राजी हो गले युवक पिला माने उत्साहित हेले हाँ करवा ये बहुत आम क्षति कर झील बो को अत्याचार कर निश्चय रहा एमती कर गोटे गाँव में रहीगले एवं से गाँव में से भाव में जयराज गुरु निजे थी से तांकर वर्तमान बर्गी आटाक है जिते आटाक है किछि बर्गी इंजोर्ड हो गले अच्छा इंजोर्ड हो गला परे सेमानकर भय है एवं से माने आउ गाँ भीतर को पशिया को साहस कले ना धीरे धीरे पाइक लोक मैंने जो मैंने सब थे पाइक गाँ गुड़ाक आज ए गाँव लोक मैंने से गाँ को ये खबरटा पड़ेगा आर गाँव लोक मैंने उत्साहित हेले एवं घर घर बुलिकी गाँ गाँ बुलिकी ये पाइक मान प्रोत्साहन देले एवं संगठित करने को लगे पाइक आखड़ा गुड़ाक गोटे नियम से तैयारी कले सी से सर्वे सर्वा कारण जो रजा रहिले रजा तो छोट पिला से कारण से नाती आसिले वीरकिशोर नाती राजगादी बस से भी किसी जानी ना तेणु ये निजे प्लान तैयारी कले कहले नुआ जी बहुत जेहेतु से स्त्री लोक से देखी से कांदीबा जानी सुइसाइड करूला तेणु से कहले जे नुआ बहुत कर से युद्ध क्षेत्र को जीव ना ताको मना कराला बाप माँ पढ़ी घरे तांको देखियो कहीं ना से भी जीवन ना तेणु घरर बड़ पुओ बाप माँ घरे सेवा करियो तृतीय कथा कले जो लोकर गोड़टा आम्पुटेसन होता युद्ध क्षेत्र में जो मानकर क्षति हम से मानकर समस्त खर्चटा राजा बहन करेंगे बा राज्य बहन कर
ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ଯେତେ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କବିରାଜମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାଇକ ବାହିନୀ ଧୀରେ ଗଠନ ହେଲା। ଧୀରେ 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 ତିଆରି ହେଲା। 1803 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ସକାଶେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ମରିଗଲେ, ଯେଉଁ ପାଇକ କାଲି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଇକମାନେ 1803 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ 90 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ୟାଠୁ ବଳିକିରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ନିଜେ ବ୍ୟାଚେଲର, ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ, ମା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ବୋହୂଟିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମା ବେଡ୍ ରିଡନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମା ମୋ ବାପା ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏ ଦେଖେ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ କାନ୍ଦିକିରି ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ଆସିକିରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ 100 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ଲୋକ ଖାଇଲେ, ଯେ ଅମୁକ ହେଲା ସମୁକ ହେଲା, ମୋତେ ଟିକେ ସେବା କରିବାକୁ ଦେ, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି, ତୋର ସେବା କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବି। ବାହାଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ, ସାରା ଜୀବନ ବ୍ୟାଚେଲର ରହିଲେ ଏବଂ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସବୁ ରିଭାଇଭ୍ କରାହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାଇକ ବାହିନୀ ହିସାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବା ପୂଜା ହେଇପାରୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏଟା କୋଉ ସମୟର କଥା ଏଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 1800 ଆଜ୍ଞା ମସିହା 1779ରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ସେ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ଯେହେତୁ 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଯାଇଛି ଭାରି, ତାଙ୍କର 4ଟା ପ୍ରଗଣା, ସେତେବେଳେ କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର ବାହିନୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେମାନେ 1 ପଇସା 2 ଟଙ୍କା ଲେଖେ କର ଦେଇକିରି ଚାନ୍ଦା ଫାଦା ଆଦାୟ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକିରି ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲା ଜାନୁଜୀ ଭୁନସଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ 4ଟା ପ୍ରଗଣାରୁ 27,000 କାହାଣ କଉଡ଼ି ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ନେଇଗଲେ, ସବୁ ପ୍ରଗଣାତକ ଆଦାୟ କରି ତ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୋଗରାଗ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ତା ଦେହରୁ କିଛି ସେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଜାନୁଜୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଇଏ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଚାଲିଲା। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଭାରି, ଯେଉଁମାନେ ସେନାବାହିନୀରେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ ପାଇକମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଆମର ଅନୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ଚାଷବାସ ହେଉନଥିଲା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେଲେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ। ତମେ ୟାକୁ ନିଅ, ବର୍ଷ ତମାମ ତମେ ବିଲ ଚାଷ କରିବ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ ରହିଲା କି ଧର ତାଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଗଲେ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ଚାଷ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ଯିବ, ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେବ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖେଇବେ, ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ସେଠି ଯାଇକରି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ରଜା ଡାକିବେ ବା ରଜାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲିଲା। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1633 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କଲେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଫାଷ୍ଟ। 1757 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟଟାକୁ କେମିତି ବିସ୍ତାର କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପଶିଲେ।
ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 46 ବର୍ଷ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଦଖଲ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ଦୁଇଟାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଭାୟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇକରି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ କେମିତି କନେକ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ। 46 ଇୟର୍ସ ବ୍ରିଟିଶ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି 1757ରୁ 1803 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 46 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 26 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 24 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 24 ବର୍ଷ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶର ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ ରାସ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ 1798ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସେ ନାବାଳକ। ନାବାଳକ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦେବକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ରଜାଗିରି ଆମେ ବସେଇଦେବା। ଯଦି ରଜାଗିରି ଆମେ ବସେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରୁପ୍ ଆଙ୍କ ପଛରେ ରହି ୟାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଜିତିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଫେରିଗଲା ପରେ ଆଉ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ଆସିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାବାଳକ, 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ବୟସ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି ଅଛି ଦେଶରେ, ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମତେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଟେକିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ମରଟା ମାନେ ସେଥିରେ ଚଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ରଜାମାନଙ୍କର ଅୟସରେ ରହିବା, ବହୁତ ପଇସା ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସମ୍ଭବ ବି ହେଉନାହିଁ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି କି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ରଜାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସାନ ରଜା ମାନେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନାବାଳକ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କର। ସେତେବେଳକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଦଖଲ ସରିଛି। ଆଚ୍ଛା କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକଟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଦଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଯାଇଛି ଭାରି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମ ନେଇକରି ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କର। ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ରଜାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ବୁଝେଇକରି କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ। ସେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ କରିଛ, ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବ। 4ଟା ପ୍ରଗଣା ତୁମର ନେଇଯାଇଛି, ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ 27,000 କାରଣ କେଉଁଠି ତୁମେ ପାଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ହେଉନି, 4ଟାକ ପ୍ରଗଣା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିକିରି। ତୁମେ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକିରି ଦେଇଦିଅ। ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଇଏ ତ ନାବାଳକ ରାଜା, ଇଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି। ଇଏ ତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଚାଲିବ, ସବୁ ହେବ। ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଦସ୍ତଖତ ହେଇଗଲା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 10,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। 1,00,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ରଜା ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି 10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ନ ପଚାରିକିରି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ? ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଛି? ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ଯିବ, ଆମ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଆମର ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବ, ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ନା ଏଇଟା ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି,
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦଖଲ କରିସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ, ଦଖଲ କରି ନେଇଯିବେ। ରାସ୍ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ଇଏ କହିଛନ୍ତି ନା, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି, ଏ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁପରସିଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଉ ତାକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଯେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ 1798 ପରେ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି ଆସିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଇକରି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟାକୁ ଦଖଲକୁ ନେବୁ। ସେ ତାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦଖଲ ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମେ ଦଖଲ କରିଛେ ସେଠି ବହୁତ ନରସଂହାର ହେଇଛି, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଲଢ଼େଇ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟୁ ଆଡପ୍ଟ ଦି ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି, ଅଲଗା ଅଲଗା କର, କିନ୍ତୁ କଳବଳ କୌଶଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୁମେ ଦିଅ, ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକରି ତୁମେ କରିଦିଅ। ମୋହିତ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲଢ଼େଇ କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଲୋକକୁ ମାଗଣାରେ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ଏ 1804 ପରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି। ନିମକରାମ ଜାଗିରଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଏମାନେ ନିମକରାମ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି? ଆମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ସେ କରାଗତ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ମଠାଧୀଶମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କରାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପୂଜାରୀକି ସେମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଗଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, କାଲି ସକାଳେ କହିବୁ, ପ୍ରଚାର କର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇଠି ଶାସନ କରିବେ ତାହେଲେ ସୁଶାସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲୋକ ପାଇବେ, ମୋର ସେବା ପୂଜା ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ତୁ କହ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ କାଲି ସ୍ୱୟଂ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକରି ମୋତେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ବହୁତ ବିରାଟ ଇତିହାସ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ଏସବୁ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ପୁରୀ ମାଣିକପାଟଣା ଦେଇକରି ପୁରୀ ଆସିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଲେ। ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ସବୁ, ଆଜ୍ଞା ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପିପିଲି ଦେଇ, ଦାନମକୁନ୍ଦପୁର ଦେଇକରି ସେମାନେ ବାରବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ 1803 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆସିକରି ବାରବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀରେ ବିଜୟ ଦିବସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ ହେଇଗଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ସେମାନେ ଦଖଲ କରି ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରି ଏଠିକି, ଯେତେ କରଦ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ସବୁ ଥିଲା, ଯେତେ ଆମର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆମର ବସତ୍ଵ ସ୍ୱୀକାର କର, ତମର ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ଅଛି ସେ ସେନାବାହିନୀ ଆମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ, ତମେ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ପଠାଅ। ଏବଂ ତମେ 2ଟି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତମେ ଯଦି ତମ ଶାସନ ରଖିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କର ଦେବ, ନାଇଁ ଆମେ ଶାସନ ନେବୁ ତାହେଲେ ତମକୁ କିଛି ପେଶକସ୍ ଆକାରରେ କି ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଅନେକ ରାଜା, ପ୍ରାୟ 12ଟି ରାଜା ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାକୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ଇଏ ତ ନାବାଳକ ରାଜା, ସେତେବେଳେ ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛି ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
से जो कागज आसी एग्रीमेंट कागज से कागज दस्तखत कले ना प्रथम थर फेरीगला द्वितीय थर कागज फेरीगला तृतीय थर से बुझिले जे बर्तमान जो कागज फेरुची किए से तार ये तो छोट पिला ये तो काली सका राजी हेले जे आम सागर एग्रीमेंट कले आमठू 10,000 नेले किए से भितर रहीकि बर्तमान मंत्रणा दौची जे तमें ये कागज दस्तखत कर ना तापर से कौन कर बुझे जयी राजगुरु होती मुख्य जे कि रहीकि सब कार्यक्रम कर से कहले बर्तमान जयी राजगुरु को बाहर करें अच्छा किमिति बाहर करेंगे षड्यंत्र करेंगे से गोटे दूत पठे आज्ञा से कहले जयराजगुरु रजा सागर से दूत जी आसी देखाई आज्ञा ये लोक कौ टाइप लोक आपण मैंने चिंता करेंगे जितेबले गोटे कनिष्ठबल को देखिक लोक मैंने घर बाहर नथिले सेतेबले ब्रिटिश सरकार गोटे पठाऊँ दूत एवं तांको कहूँ रजा को जे आपण गोटे काम करंतु ब्रिटिश सरकार डिसाइड करिछि से जड़े आडभाइजर पठेबे आपण जयराजगुरु आडभाइजर आपणकर ब्लंट आसवे आपणकर आडभाइजर होकरी से आपण पाखे रहिबे आपण जयराजगुरु को छाड़ी दियंतु आपण को 50,000 टंका इनाम मिलिबो लोभ लोभ देखैले रजा रजा सकाळे कथबार्ता कर दैछन्ति अच्छा दूत सांगे सिक्रेटली रजा भावुंट जयराजगुरु तो मत छाड़ी बोधे शुणु आम से अनुभव करुचे बर्तमान लक्षे देवे कहते 90,000 बाकी अच्छी देवे आउ 50,000 देवे असुविधा कौन जयराजगुरु तो मत छाड़ी जाऊना ब्लंटे आसो से रे मोर कौन कर आसी तार से से कहते ठीक अच्छे आम गोटे फाइनाल निष्पत्ति 3टा बेलू नवा संध्या बेले कथा हवा संध्या बेलू जितेबले से अपेक्षा कर दूत खबर पाइब रजाठू मीन टाइम जयराजगुरु खबर पाई जे दूत आसिक कथबार्ता करुच्ची से रजा सागर कथबार्ता कर जानले जे बर्तमान रजा ये भाव में गोटे निष्पत्ति नौकरी रजा कहले मु बारंबार मना कली मत न पचारिक किसी करना तुम तो गोटे भूल कर आसी जगह देकर बर्तमान आउ गोटे भूल करने को जाऊच मु गले तुम्हें तुम्हें भी रही ना ताले कौन करी मु तो कथा दे देछि ना तुम्हें आउ जाओ ना तुम जगार मु जीवी से 3टा बेलू जो आसवा कथा से आसिक रजा निजे आस जयराजगुरु निजे आस से दूत को पचारि कुआड़े आस कौन कर कौन ना आज्ञा आपण सागर मोर किसी कथबार्ता नहीं मुझे गजपति सागर कथा हेबी गोटे प्रथम कथा हो जाए मोर से मत कही 3टा बेलू आसो ना गजपति मना कले आसबे नहीं जगह मत पठेले ना आज्ञा मु तो सागर देखा आसती से मत कथा मुझे आज्ञा राति तो एत है मुझे आज जापरि ताले मु आज्ञा रही जाऊँगी काली जीवी जदि रजा पारि देखाबी ताले मु काली पढ़ेबी जो से तुमको ये कही जयराजगुरु कही हो ताल ठीक अच्छे तुम रही जाओ ये से उआसरे गेस्ट होगला से दूतटी दिने कौन रे बर्तमान रहा 14 दिन 14 दिन पर्यंत रहीकि से बर्तमान आकू ताकू ताकू आकू जिते परिसर थिले ता भितर समस्त सागर कथबार्ता करें क्या पैसा क्या दक्षिणा क्या जमी क्या ये क्या चाकरी ये सब धंदा करी माइंड वाश से माइंड वाश कर लगी ये खबर पाई जे बर्तमान ये भाव में से दूतटी करुच्ची जो दिन 14 दिन हो से दूत को डाकी कहले तुम मत केते समय रही कही आज रही काली देखा कर पड़े ना रजा सागे देखा ही पारानी ना रजा मोटे देखाबे मु घंटे समय देली जदि घंटे भितर उआस न छाड़ तुम दायित्व तुम रे दूत जानला जे मोर आज हूँ लास्ट ये मत मर्डर करदे आज मुझे कालिकी नथी सी सांगे सांगे छाड़िक पड़े आसला तापर ब्रिटिशर्स मैंने जानले जे बर्तमान आउ
ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ବାହାର କରି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରଜାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଟକ, ଆମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ ଶାସନଟା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦୂତ ନେଇକରି ଆସିଲା ଚିଠି, ସେ ଚିଠି ଫେରିଗଲା। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା ତାପରେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିକରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆଉ କାମ ନୁହେଁ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ, ଇଏ ଆମକୁ ତ ଗିଳିଦେବେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଧୀରେ 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 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ନେଇକରି ୟାକୁ ବି ଦଖଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଦଖଲ କରିଛି, ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍, କେଉଁଠି ବର୍ଷେ, କେଉଁଠି 2 ବର୍ଷ, କେଉଁଠି 3 ବର୍ଷ, କେଉଁଠି 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ, 4 ମାସ 27 ଦିନ, 4 ମାସ 27 ଦିନ ଦିନ 2000 ସେନା, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛେ 5000ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ନେଇକରି ଇଏ ଗଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗରିଲା ବାହିନୀ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେ ଗରିଲା ବାହିନୀଟା ହେଉଛି ଯେତେ ଆମର, ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚାରିପଟାକ ଥିଲା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାତିମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ସର ସବୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୂଇଁଆ ଏବଂ କଣ୍ଡରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିଲେ, ସବୁ ତୀର ଫିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକାର ଫିକାର କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବାହିନୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଜଗିବା ପାଇଁ। ସେଟା ହେଉଛି ଗରିଲା ବାହିନୀ। ସେମାନେ ବି ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 5000 ସୈନ୍ୟ 5000 ସୈନ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି। ସେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛି। ସେ କହିଲା 5000 ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୁଳି କରିଦେବି, ମାରିଦେବି ଏଠି। ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଚାରିପଟୁ ବାରବାଟୀକୁ ଘେରାଉ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିଲା ବାହିନୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗଛ ଫଛ ଏବଂ ସେ ପାଚିରି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚଢ଼ିକିରି ସେ ତୀର ଦେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କର ସେଠିକି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତୀର ମାରିକି ମାରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଗୁଳିଗୋଳା ଚାଲିଲା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ସେ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଇଏ ମାରିଦେବେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖବର ସେଇଠି ବାଜିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କ ସାହସ ଆଉ ପାଇନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ ମାରିଦେବି, ମୁଁ କିଛି ଲୋକ ମାରିଦେବି, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ମାରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମାରିଦେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ସେଠି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ମେଲଭେଲ ବୋଲି ଜଣେ କମାଣ୍ଡର, ତାଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସନ୍ଧି କରିବା ନା, ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ। ସେ କହିଲେ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରଗଣା ତମେ ଆଣିଛ, ସେ 4ଟା ପ୍ରଗଣା ତମେ ପ୍ରଥମେ ଫେରେଇ ଦିଅ। କାରଣ ମୋର ଏ ମରଟା ମାନେ ଦେଉଥିଲା ଆଦାୟ କରିକିରି, ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ସେବା ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କେମିତି ଚାଲିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ରଜା ମୋର ପିଲା, ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେତକ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଜାକୁ କହିଥିଲେ ରାସ୍ତା ନେବେ, 90,000 ବାକି ଅଛି ତୁମ ଉପରେ, ପଇସା ଫେରା, 90,000 ଦିଅ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିକିରି କହୁଛି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ଜାଗା ତାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କହିଛି ମୁଁ, ଟଙ୍କା 15-20 ହଜାର ତାକୁ ଦେଇଦିଅ।
से टंका नहीं जातु जगह फेरबी 40,000 टंका मुझे आग एवं कहते जयराज गोटे काम कर तुमको आम 2टा प्रगणा देदेव बढ़िया सुंदर कि लिखिं आपण फिरिंगकली भारत में देखिए मधुसूदन विप्र जहाँ लिखिं माने 1836 मसीह से लिखिं जो बही से परिष्कार लिखिं जोड़े प्रगणा तुम नियो जोड़े प्रगणा अर्थ 13,500 काहाण कौड़ी तमें व्यक्तिगत भाव में नब आउ तमें कौन सी आमको ऑब्स्ट्रक्शन करिवो नहीं आपण चिंता करंतु 100 टंका 200 टंका 500 टंकार लोक बर्तमान राजी होकर सपोर्ट कले किंतु 13,500 काहाड़ कौड़ी की ये गोईठा मारिक फोपाड़ी देले ये कहले जदि मते वर्तमान 4टा प्रगणा देदेबू देदे जदि नदबू ताले मु युद्ध करी नेबी युद्ध पे प्रस्तुत हो जाए मो से जगह आज जाइकरी दखल करी आउ तू वर्तमान ओडिशा छाड़वा को प्रस्तुत हो जाए फेरी फेरी आसला परे 4टा प्रगणा से दखल कर आपण जदि जीवे आज वीर हरिकृष्णपुर गाँ आप देखी शुणी शुणी आज्ञा जो जोड़े रास्ता बर्तमान बाहर गोटे पुरी की जाइए गोटे ब्रह्मगिरी जाइए हाँ एबे ता पूर्वर बाटगाँ बोली गोटे गाँ अच्छी सीठी गोटे रोड साइड रे गोटे कचेरी घर तैयारी रजा राजगुरु से तैयारी करते से गोटे तहसिलदार को पठे से रहीकि 4टा प्रगणारू बर्तमान पैसा कलेक्शन हो तेणु 4टा प्रगणा ये दखल कर नहीं गले आपण देखंतु यांकर निज कैपेसिटी रे ये 4टा प्रगणा नहीं गले आज्ञा दखल करी खजना आदाय कले रथयात्रा करैले जगन्नाथ सेवा पूजा पे पैसा लगे एटा प्रथम द्वितीय कथा चिंता कले जे वर्तमान ब्रिटिशर्स मानक ओडिशा रू आमे विदा करवा अच्छा से मु एकुटिया तो कले हेनी तेणु मो संगे सहयोगी मध्य दरकार से जेते देशीय राजा थिले आपण कनिका कुजंग हरिशपुर मरीचपुर विभिन्न गड़जात सबू रजा मानक एकाठी करी शंभु भारती के पठे तांकर गोटे मेली करी तांको सहित कहले जे समस्त आम एकाठी मिसिकी ब्रिटिश विरुद्ध लड़वा एवं ब्रिटिशर्स मानक ओडिशा विदा करवा तमें प्रस्तुत हो रजा माने प्रस्तुत हेले ब्रिटिशर्स मानक बाहर करने ओडिशा सेकेंड फेज थर्ड फेज रे कहले देखो ये तंकर निज कैपेसिटी कारण ब्रिटिशर्स मान पाखे जी सैन्य थिले आमर राजा मान पाखे जो सेनाबाहिनी थिला ताठू यथेष्ट अधिका एवं से चेष्टा करथिले ये समस्त विदा कर दे पारि थांते एवं चेष्टा करा जाइथिला अच्छा आपण तृतीय कथाटा आसतु आमे जो कहूचे जे वर्तमान तांकर जो प्लानिंगटा आज्ञा से प्लानिंग जदि आपण देखिबे ये मराठा मान को कांटेक्ट कले मराठा मान को ओडिशार कौन सी आवश्यकता नाथिला सेतेबेले मराठा मान होउछन सुपर पावर जदिओ से माने 4 भाग हो जाइछन्ती किंतु भारत वर्षर सुपर पावर होउछ मराठा माने ये रायपुर देकर तांका पाखु खबर पठेले एवं सिठी कहले तमें मराठा माने सजग होकर रह ये ब्रिटिशर्स मान को भारत वर्ष विदा करवा आमे संगठित हेलुनी आमे एकाठी होचु तमें संगठन तैयारी कर तमें एकाठी हुओ आमको सहयोग कर आमे तुमको सहयोग करूँ वर्तमान भारत मान को इंग्रेज मान को भारत रु विदा करदे आपण कहतु आमे ये भाया एक विद्रोह सारा भारत वर्ष रे कौन से राज्य रे है ही नहीं दिस इज द फर्स्ट केस इन ओडिशा जदि आमे जिबा झांसी झांसी रे कौन है झांसी की ब्रिटिशर्स माने नहीं गले गंगाधर राव मरीगले जी हजबैंड थे मरीगले
पुओ तांकर गोटे मात्र पुओ थिला से भी मरीगला झांसीर राणी गोटे पुष्यपुत्र ग्रहण कले अच्छा ब्रिटिशर्स माने राज्य नहीं किसी दौरान खावाई खोराकी पोशाकी हिसाब से किसी दौरान राज्य चलैवाई से ब्रिटिशर्स मान मागिले जे तमें बर्तमान किसी पैसा देले मो पुअर व्रतघर करी आज्ञा ब्रिटिशर्स माने गोटे पैसा देले नहीं बरंच पुष्यपुत्र ग्रहण करें ना गोटे बिल आनले किंतु आम राज्यर आमर जगन्नाथ पूजा पाइबे नहीं तमें जमी छाड़ी दियो 4 मास 27 दिन भितर युद्ध कले जयराज गुरु एवं सरेंडर कले नहीं जदि आम अंचलर लोक तांको विरुद्ध रे ब्रिटिशर्स मान सहयोग न करिथांते ताले दिने ना दिने एटा भारत रे ब्रिटिशर्स माने भारत छाड़ी पलि थांते से तो ओडिशा छाड़ीबाटा थय थिला आज शंभु भारती की गिरफ्त करागला कहीं गिरफ्त करागला किए खबर देला आमे देले जो सेना बाहिनी थिले तांको यथेष्ट परिमाण अधिका आम पाखे थिला 90 दिन धरी युद्ध होइछि आज्ञा ये जाइथिले हमर संबित बाबू देखिछथि जयराज गुरुंगर हाथ लेखा चिठी आज्ञा तांको आमे देइकरी पठेइथिलु देखिबा पई स्पॉट वेरिफिकेशन करिबा पई जे ए जो लिखिछथि से गोपीनाथ आडू अटैक होउछि जे गोपीनाथ मंदिर अच्छी कि नहीं किभली भाव से जाउछन्ति से रजा को पठेदेले रजा नांती खोर्धारे रजा को पठेदेले रजा मरीगले तांकर बर्तमान संपूर्ण भाव में पलैब राज्य पराधीन हो तेणु रजा को पठेदेले पुरी गंगा माता मठू दुर्गाचरण सिंह हाथ में पठेदेले जोड़े पाइक बाहिनी सागर जाइए जहाँपर बर्तमान आमर गवेषणा चली जो तापंग गढ़ जगह एवं गुरुजंग जगह जोड़े जगह बर्तमान पुरी में डिटेक्ट होती जो जगार सेनाबाहिनी ए तापंग एवं गुरुजंग जाइछन्ति खोर्धारू जोड़े सेनाबाहिनी जाइकरी सीटी गोटे गढ़ तैयारी से जगिक अच्छा रजा जोटा कि बर्तमान ये अंडर इन्वेस्टिगेशन अच्छी जदि आप देखिए जयराज गुरुंगर जीवनटा को पुरीटा को 4टा जो प्रगणा किभली भाव में प्रोटेक्शन दिखाई 18टा गढ़ रिवाइव कराई जार खंडा मो सागर जाइए सब ऐतिहासिक माने जाइए समित बाबू जाइए एवं बड़ बड़ लोक मानक आम गवेषक मानक नहीं जाइए घर को खंडा पूजा हो बर्तमान जयराज गुरु देते एंट्री करें ना से माने ना समुद्र भीतर दे आसपारे ना बाहर जगह दे आसवे सरकार आज्ञा या पर गोटे गवेषणा करवा उचित आज्ञा आमे बारंबार कहूँ जे या पर यदि गवेषणा करा एटा भारत वर्ष रे प्रथम राज्य हम ओडिशा जोटिकी स्वाधीनता आंदोलन मूल मंजीटा पोता होता किंतु एपर्यंत गवेषणा है ना आम आशा रखीचु निश्चित भाव में सरकार या पर स्टेप्स नेबे एवं आज नहले या पर गवेषणा हम दिन देखिए ये जो तथ्य सब बर्तमान लोकलोचन को आसो या पर सेगुड़ाक ओडिशा को बहुत उच्च कोटीर जगार पहुँचेब एवं जयराज गुरु को बर्तमान एपर्यंत सुधा इतिहास प्रपर स्थान मिलना एवं से तांकर निश्चित भाव में उपयुक्त स्थान दिन ना दिन पाइबे युद्ध है लड़ई पाइक माने लड़ई कर रजा को छाड़ी देइछन्ति पुरी रे छाड़ीदेले एवं ये निजे रहीकि युद्ध परिचालना कले कौन से गेट बाटे देकर आज्ञा से भर को पशि पारे ना ब्रिटिशर्स माने बाहर रहिले गुड़े लोक थंडा काकर मरी जाइछन्ति एवं गोटे अलग जगार बाहर जगार आज्ञा मुझे आपणकर शत्रु हेली मुझे किसी पैसा नेली मुझे आपण को खबर देली मुझे को सूत्र बतैली कौन कर पाचिर गोटे अज्ञात जगार गुला बारूद पकई पाचिरी भांगी भीतर पट देकर से पशिले जयराज गुरु को आरेस्ट करागला आरेस्ट कर निगला कटक रखागला एवं कटक रखला पर सीटी पचरागला सीटी गंडगोलटा बेसी बढ़ला से नहीं मेदिनीपुर रखिले मेदिनीपुरटा हूँ आमर समस्त धारणा मेदिनीपुर माने
ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ମେଦିନପୁର ଭିତରେ ଥିଲା। ଆମର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ସେୟା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଗଠନ କଲୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦ ତାର କାମ କରୁଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂସ୍ଥାର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ଏ ପରିଷଦ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ମେଦନାପୁର ଗଲୁ। ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଦିନୀପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଗଲୁ। ସେଠି ଯାଇକରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ସେଠି ଅଛି। ଏଟା କୋଉ ପାଖରେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଚଷାଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅନନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ସେ ଗଛଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ଗଛଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ଖାଲି ଗବେଷଣା କରୁଥିଲୁ ତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର, ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର, ମେଦନାପୁର କଲେକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଆର୍କାଇଭ୍, ତାଙ୍କର କଲଚର ଅଫିସର, ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାର, ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବହି 2022 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଲା, ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ 1804 ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଏଇଟା INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଛି। ସେଥିରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତା ଦେହରେ। ଏବଂ ସେ ଗଛଟାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରାହେଇଛି। ସେ ଗଛର ବୟସକୁ ମଧ୍ୟ ମପା ଯାଇଛି। DFO ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗଛଟାକୁ ମାପିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଜ୍ଟା ତାର କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ଡାଟିଂ ଇଏଟା ଦରକାର, ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରି ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 200 years ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିକୁଲିଆର ଜିନିଷ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ପାଇକ ବସ୍ତି ଅଛି ଏବେ ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆ ସବୁ ଟାଇଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ମୋଟରୀ ଏଇସବୁ ଏରିଆର ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଠି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କେମିତି ଆସିଲେ, ଏଇଠି କେମିତି ରହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କଟକରୁ ପଠାଗଲା, ଅଣାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଆସିଲା, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆସିପାରିଲୁନି। ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ନଈ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି। ଆମେ ଏପଟେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଆସିକିରି ବୁଲିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଡ଼କୁ ଦୁଇଟା ବରଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ଡାଳ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା 2 ଫଡ଼ା ହେଇ ଚିରିଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋଟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଅ, ତୁମେ ସରେଣ୍ଡର କର, ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ। ମୋ ପରେ ଯଦି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଠି ରଖେଇଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା, ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ମାରିଦେଲା ପରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 1817 ଯେଉଁ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ଚିଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାୟସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣବିପ୍ଳବ, ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 1804 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଘୁମସର ରାଜାଙ୍କୁ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ, ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏଠି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରହାପ୍ସ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି, ଗୋଳାବାରୁଦ ଚାଲିଛି, ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣପୁର, ଘୁମସର, ରଣପୁର ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି।
जो चिट्ठा को लक्ष्मी नारायण राय सिंह बही में मेनसन कर आमे वर्तमान 1817 जो रिवोल्यूशनटा स्टार्ट होती देखा ताहले आपणकर विद्रोहटा आरंभ होती प्रथम घुमसर एवं यही जो लोक मैंने गले रहीगले से घर को बोध हुए फेरी ना ये जो पाइक माने ये जो विद्रोही माने जो माने लड़ाई करते आसिक 1804 से विद्रोही माने चिठी रहीगले 13 वर्ष पर्यंत से आसीपारे ना एवं कालक्रमे से संगठित होकर 1817 बाहर युद्ध करने एवं घुमसरू से स्टार्ट है या पर अनुसंधान है ना या गवेषणा करने दरकार एवं गवेषणा पर निश्चित भाव में ये तथ्य गुड़िक संपूर्ण भाव में बाहर को आसो आम आशा निश्चय रखा सरकार किसी ना कि भर व्यवस्था करेंगे एवं एगुड़िक जदि गोटे चेयर प्रतिष्ठा करने आम चाहूँ बर्तमान कौन गोटे यूनिवर्सिटी गोटे चेयर करा गवेषणा करा एवं वास्तव तथ्य गुड़िक आमर आसिले यह आमर गर्व एवं गौरव जयराजगुरु अमर निश्चित अच्छा आत्मार सद्गति तो हो निश्चय से वर्तमान जो पीढ़ी आसुँच से आशीर्वाद करंतु एवं तांकु से करेज दियंतु जो थे कि सेमाने बाहरिकी ये देशर स्वाधीनता रक्षा करने जमी से बलिदान देते उत्सर्गीकृत मनोभाव से माने काम से काम आम मैंने सब फॉलो करवा यहाँ हूँ आम मान धर्म और कर्तव्य।